Assalamualaikum. Good evening. Can I have the student behind in front, please? Kenapa penting untuk kami pastikan setiap student tahu apa yang kami sampaikan malam ini? Kenapa penting? Satu, mungkin kami tidak datang lagi. Kedua, supaya kamu tidak payah struggle macam kami. Mulai hari ini, semua penjajah harus bebaskan tanah jajahan mereka. Check UN Resolution 1514. Bayangkan dulu dorang terpaksa naik kapal laut. Mungkin tidak seteruk jalan raya kita, tapi masih bergelora. Negara yang belum merdeka harus diintegrasikan dengan negara yang sudah merdeka. Bersatu dorang di dalam satu persekutuan, supaya yang sudah merdeka ini boleh didik yang belum merdeka ini dari segi pembangunan, pendidikan, dan politik. Integrasi kita berada di bawah resolusi 1541. Cek. Sudah merdekakah kita? Kobol tanya kita punya nenek moyang. Maukah? Nenek moyang kita tanya apa tujuannya untuk wujudkan Malaysia. Kobol bilang supaya kau ready untuk merdeka. Selepas kau sudah berlatih, selepas kau sudah pandai dalam 3 perkara ini, kau akan merdeka. Itu janji. Janji di sebalik perjanjian Malaysia. Janjinya kita akan merdeka. Kobol cakap apa? Kobol bilang dalam 3 hingga 7 tahun Sabah Sarawak boleh merdeka. Bagaimana? Katanya setiap senarai persekutuan harus satu persatu perlahan-lahan di dalam jangka masa 3 hingga 7 tahun itu pindah ke Sabah. Sebab itu apabila Sabah sudah mulai sedar pasal haknya di bawah perjanjian Malaysia, kita tuntut Kementerian Pendidikan, kita tuntut Kementerian Kesihatan. Apa itu Malaysia Agreement? Malaysia Agreement termaktub hak. Malaysia Agreement termaktub kuasa. Malaysia Agreement termaktub status, termasuk sempadan, dan termasuk janji di sebalik janji. Apa itu Malaysia Agreement? Kau tanya. Malaysia Agreement, kalau kita berjaya hasilkan, maka proses dekolonisasi kita insya Allah boleh diselesaikan. You guys are the future of Sabah. Apa saja hak Sabah, apa saja kuasa Sabah sudah pun menjadi undang-undang tertinggi di Malaysia. Kenapa ada perlanggaran? Kenapa orang Sabah ini masih miskin? Kenapa orang Sabah ini masih bodoh? Kenapa orang Sabah ini masih dikawal? That's Malaysia Agreement in a nutshell. Thank you for your attention. Good night. Good question. Thank you. I was waiting for that. Sebab mana-mana kami pergi, kami selalu kena panggil separatis, kami selalu kena judge, kena pandang serong. That's the word. But begini, hak untuk merdeka, saya sudah jawab, ialah hak. It's a promise. Sebelum kita sign perjanjian Malaysia, dorang sudah janjikan kemerdekaan kepada Sabah dan Sarawak. It is a right. It's a human fundamental right to be
independent. Untuk keluar daripada Malaysia is an option. Is an option. Pilihan kita. Bagaimana decision Sabahan nanti kalau kita sudah merdeka terpulang dengan bagaimana Malaya melayan kita. Isn't it? So you have to understand, masa kami jerit-jerit merdeka, what we want was the promise. Hak. Untuk keluar Malaysia bukan persoalan kami. Itu Suruhanjaya kena datang balik tanya orang Sabah. Not for us. We just want our kemerdekaan. Yes? Soalan very good. Thank you. Can we get Labuan back? How we lose Labuan, we can get back Labuan exactly the same way, but it will not be that easy. Sebab dulu kita tidak tahu apa nilai Labuan. Kita sign it off bagi Labuan. Kita ikut undang-undang yang diperuntukkan di dalam artikel ni, perlembagaan. Semua sign, semua setuju, ada konsen dari Sabah, ada 2/3 dari sana, so tukar Labuan. But to get it back, do you think you will ever get 2/3? Will you? Di parlimen tahu, suara Sabah Sarawak campur semua sekali. Kalaupun kita semua kontrol sebulat suara, orang Sabah cakap kami mau Labuan balik, kumpullah Sabah Sarawak. We don't even get 1/3. We don't have 1/3 after Singapore keluar. So the bad news is it won't be easy. Won't be easy. Sebab tu kita berusaha mau kasih tahu perjanjian Malaysia ni. Cop sekejap. Kenapa kita berusaha mau kasih tahu rakyat Sabah, especially the new generation, the next generation, supaya jangan lagi kita ada yang buat silap. The moment you know what's your right, you know how to fight it. You know how to protect it. Sebab kita punya nenek moyang semua pernah silap. Belum matang. We can't blame them. Mungkin masa kalau saya diletak di sana, saya sign juga. Because I don't know. But now we know there is no more excuse. Isn't it? That's the reason.